हमारी तरफ से ये बातें तय हो रही हैं कि हम ऐसे ही कैंडिडेट को तय करेंगे जो हमारे मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम कौमी मफादात में काम करने वाले लीडरों का साथ देने की कोशिश करेंगे। लोगों का पैगाम है कि आप लोग सब फेडरेशन के साथ रहेंगे और फेडरेशन जिस बात की राय तय करेगा और जिस बात का फैसला लेगा, सारे वेटरनपुरा के मुसलमान इसका साथ देने की कोशिश करेंगे। ನಾನು ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೂರ್ತಿ ಈ ಬ್ಯಾಟರನ್ಪುರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಪುಲ್ಕೇಶಿ ನಗರ ಇಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ ಇಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನಂದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ कमेटीಯಿಂದ ನಮ್ಮ मसाजिद। तनीसंद्रा में मस्जिद फेडरेशन और तनीसंद्रा यूनाइटेड फोरम के जिम्मेदारों की एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कहा गया है कि पिछले 5 सालों में बैटरनपुरा में मुसलमानों के इलाकों में कोई भी तरक्याती काम नहीं किया गया और खुसूसन तनीसंद्रा वार्ड में भी यही हाल है। और इस मीटिंग में मस्जिद फेडरेशन, तनीसंद्रा यूनाइटेड और एसडीपी के लीडर्स मौजूद थे। इस मीटिंग में यह भी कहा गया है कि जो भी सेकुलर एमएलए कैंडिडेट हमारे कंडीशंस को मानेगा और हमारे कामों को सरअंजाम देगा तो हमें ऐसे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे। इस मीटिंग में मोहम्मद रफ़ी साहब, मुफ्ती सलमान साहब और बाबू भाई और इसके अलावा दूसरे जिम्मेदार मौजूद थे। आज मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में तनीसंद्रा फेडरेशन फाउंडेशन की तरफ से एक बैठक हुई और हमारे कर्नाटका के असेंबली इलेक्शन के बारे में मशवरा हुआ। इस सिलसिले में हम लोगों ने बड़ी संजीदगी से गौर किया है और हमारी तरफ से ये बातें तय हो रही हैं कि हम ऐसे ही कैंडिडेट को तय करेंगे जो हमारे मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे और हम इसमें ज़ात पात धर्म को नहीं देखेंगे। हम कौमी मफादात में काम करने वाले लीडरों का साथ देने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हमारा ये पैगाम है कि हमारा सिर्फ ये फेडरेशन का पैगाम नहीं है, बल्कि बैटरनपुरा के पूरे मुस्लिम हल्के के लोगों का पैगाम है कि आप लोग सब फेडरेशन के साथ रहेंगे और फेडरेशन जिस बात की राय तय करेगा और जिस बात का फैसला लेगा, सारे वेटरनपुरा के मुसलमान इसका साथ देने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ हम कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। फेडरेशन को छोड़कर कोई फर्द अलग से काम नहीं करेगा। ये मेरा संदेश है, ये मेरा पैगाम है और आगे जो फेडरेशन के फैसले होंगे उसी के साथ हमको चलने का मैं पैगाम देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 12 अप्रैल 2023 मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में यूनाइटेड फोरम तनीसंद्रा और तनीसंद्रा फेडरेशन मसाजिद की जानिब से बड़ी संजीदगी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तकरीबन मसाजिद के ज़िम्मेदारों का और उलमा का इत्तिफाक़ी ये बात तय पाई कि इस वक्त जो कर्नाटक के इलेक्शंस है, इन इलेक्शनों के अंदर इस दफ़ा अपने वोटों को ज़ाय किए बग़ैर एक ऐसे बेहतरीन कैंडिडेट को जिताने का सभियों ने मिलकर इस बात का अज़म किया है। एक ऐसे खरे कैंडिडेट को जिताने का इस वक्त में हमने अज़म किया है, क्योंकि जो इससे पहले जो 5 साल गुज़रे हैं, इसमें इस इलाक़े के अंदर बहुत ही ज़्यादा तरक्याती एतबार से कंडम ये इलाक़ा रहा। इस इलाक़े वालों ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई है। आगे चलकर इन इलाक़ों के अंदर किसी किस्म की तकालीफ न रहे, इस चीज़ को सामने रख कर अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को तय किया गया है कि बहुत जल्द फेडरेशन की जानिब से किसी एक बेहतरीन कायद को, कैंडिडेट को सामने लाया जाएगा और यकजहती के साथ, यकसुई के साथ सब मिलकर उसी कैंडिडेट को वोट देंगे और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन के अंदर उसे जिताने की कोशिश करेंगे। तनीसंद्रा मसाजिद फेडरेशन, तनीसंद्रा यूनाइटेड फोरम ಈ ಎರಡು ಸಂಘಗಳಿಂದ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಬೂಬಕರ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಏನೂ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮಸಾಜಿದ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು 100 ಮಸೀದ್ಗಳು ಇದೆ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ, ತನಿಸಂದ್ರ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ. ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಬ್ಯಾಟನ್ಪುರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು 61,000 ಓಟ್ಗಳು ಇದೆ. ಈ 61,000 ಓಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 40,000 ಮೇಲೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಸ್ಲಿಮ್ದು ಓಟ್ಗಳು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಓಟ್ಸು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇರಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಓಟ್ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಓಟನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಲೀಡರ್, ಅದು ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇರಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಲೀಡರ್ಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಟನ್ಪುರ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ತನಿಸಂದ್ರ ನಮ್ಮದು ಈ ವಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂಲ್ಯ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನೇ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಲೀಡರ್ಗೆ, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ವೋಟಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಕಮಿಟಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೂರ್ತಿ ಈ ಬ್ಯಾಟನ್ಪುರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಪುಲ್ಕೇಶಿ ನಗರ ಇಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ ಇಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನಂದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೊಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಲೀಡರ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮದು ವೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.